السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. میرو منگه بیلو براتو براهندگان مهربان و مهربان ماتو گهارو میں چکو. واضمم يدك إلى جناحك. أول وهمشتك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. خير فرماني كوك دوري دا فإذا هي حية تسعى. هذا حكمك خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. دمي واضمم يدك إلى جناحك. تو وتی دستا پا وتی بغلا ببر. پدک چه بغلا تو دستا دور کنید تخرج بیضا. تی دست پدک درکه چه بغلا یک اسپیتی یک تپناکی یک روشنایی بله چونه من غیر سو ہنچین تپناکی و روشنایی کہ علتی و سببی و بیماری نہیں بس سلامتی وشن وقتی یک شہم یک نور. اودا کے لٹ اللہ حکم اجدہائی بوتو پدا فرمانے کو کہ تو کہ پدا دست جنے سنعیدها سیرتها الاولى. وإذا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير السوء آية أخرى. الدقيق نشاني برضو أو موسى. أولي نشاني تي أصان دومی نشانی ہمیں تی دستیں کے وقتی کے تو اشرف بگلا برے و درکنے یک شہمی و روشنی و روشنائی بھی اے فرمان کن کہ دوئیں کار یا اے عمل گنتو بیت پمشا کے لنریک من آیاتنا الکبرى تاکہ من اللہ طرف پیش بداران چوتی قدرت مزن نشانیاں ناممکن نشانیاں کہ بغیر من اللہ ذاتہ پکسا ممکن نہ. وہ ہمیں تی لٹے اجدہا و مار بوک یہ چونے مزن نشانی ہے دم طرف تو یہ گندے و انشاءاللہ دم تری بحثو کا پانی تہا جائے نہ جائے آئی گپو بیان کے ہم وہ انشاءاللہ آئی بحثا کریں. لنریک من آیاتنا الکبرى تاکہ ترہ چوتی مزن قدرت آیت و نشان و نمونیا پیش بداریں. ای و بوتن ترہ سلاح دیگ بوت ترہ توان و طاقت زور و حلمہ دیگ بوت نو دیم ترہ ذمہ داری ہم دیگ ڈبا ہی پر تو پیدا گئے ڈبا ہو ذمہ واری کے پر تو پیدا گئے آئی طرف دل گوش کن و ایشن کے اذهب الى فرعون چاہم دا کروے فرعون یبو انہو طغى فرعون سرپنا فرمانی جتا ونمنک ونمرینک و حساب نکنگا سری کشتا ترہ ربگی فرعونی کر رہا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون حالہ سید
कि अल्लाह ई बरगुज़ीदे रसूल फ़िरऔनी दुश्मन फ़िरऔनी ज़हमे व आई तेज़ें कारचे निशान बुएगे हकदार व मुंतज़िर च ऊदे बदला अल्लाह अमरा फ़िरऔनी लोगा के फ़िरऔनी कोट्टा था रुदी तो मज़न भी तो बता नौबत हर चीज़ें गप बूता वो चीज़ें इंशाल्लाह होती जाहे सरा वक्त के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मरा ये अम्र हुक्म रस्ता आई हम रब्बुल आलमीन दरबार एक अर्ज़ पेश को कि इंशाल्लाह दी में दीवाने था मशम के दिन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारगाह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अच्छे लोटेत व आरा ची रस्त व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही